जय जगन्नाथ मोर प्रिय छात्र छात्री मानू शुभ सन्ध्यार अनेक अनेक शुभकामना आशा करुचे आपण मैंने भल रही आपण मान परिवार भल रही एवं जो मैंने गुरुत्व भाव जो फॉर्म फिलअप करिसेंती बा फॉर्म पकईचंती एमआरएस रे एवं जो मैंने हॉस्टल वार्डन पाई जो फॉर्म टी पूरण करछन्ते तांको पाई मध्य एई भिडियोटी एवं एमआरएस जो टीजीटी ओडिया रही तांको पाई मध्य एवं जीएस बा अकाउंटेंट रे जो माने रीजनल ओडिया रही तांको पाई मध्य एई भिडियो गुडी को एवं आम जो रही सारा ओडिशार जो माने ओडिया रे जे कोनोसी किछि करिबा को चाहुछन्ते तांको पाई मध्य एई भिडियोटी तेणु आज जो भिडियो जो माने भिडियो गुडी को देखि नांते ये डिस्क्रिप्शन में तार लिंक दे आपण मैंने सेठा को जाई देखिपारे एवं आ गोटे कथा रहा विशेष विशेष जो मु आलोचना करुचे एमआरएस जो हूँ एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल रे जो मैंने हॉस्टल वार्डन एप्लाय कर संपूर्ण भाव में गोटे पर गोटे कौन करुचे ना वीडियो को मुझे अपलोड कर दूचे सिलेबस अनुसार एवं आपण मानक अनुरोध आपण मैंने सांगसाथी मानक शेयर करंतु एवं तेणु आपण मानक अनुरोध सांगसाथी मानक शेयर करंतु जहाँफल से आग को जापर जब भिडियो गुड़ी जब भल हो तब आप निहाते लाइक करंतु एवं सब्सक्राइब करके रखंतु जो जो भिडियो गुड़ी छाड़ी सर्वप्रथमे जीव तेणु देख आउ थे कहूँ सी सार जो ओडिया यूट्यूब चैनल रही तेणु एवं जो मैंने नुआ कर देखुं से अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना तेणु पे पढ़ी आस जी जोटी अच्छा एवं आम बर्तमान गोटे पर गोटे मु जो रही आज जो विपरीत शब्द आपण मानक गोटे पर गोटे मुझे आलोचना करदे अति सुंदर भाव में अति सरल देख ना गोटे शब्द हूँ इष्ट तार विपरीत शब्द हूँ अनिष्ट इष्ट अनिष्ट इह पर तापर रही इह काल पर काल ईर्षा श्रद्धा उचित अनुचित यहाँ परीक्षा पकाए पिला माने एवं जो गुड़ी मुझे कहीदेवी पिला माने से गुड़ी आप निहाती थरे दी थर कर देखु उचित अनुचित तापर देख उत्कृष्ट निकृष्ट उत्साह निरुत्साह तापर देखु आग को उद्विग्न उद्विग्न निरुद्विग्न उद्घाटन उद्यापन इच्छा अनिच्छा उपत्यका यहाँ मत गुरुत्व पिला माने उपत्यका अधीत्यका तापर देखु ऊपर लिखित निम्न लिखित उभा पता ए मत देख गुरुत्वपूर्ण यहाँ पिला माने जो गुरुत्व कौन से गुड़ी आप निहाती लिखि रखु उभा पता उठाणी गड़ाणी ऊपर तल उद्भावन आविष्कार उत्कर्ष अपकर्षक उदार अनुदार उपचय अपचय ये मध्य गुरुत्व पिला माने ये परीक्षार पकाई जे उपचय अपचय तापर चल आग को उठिबा उठिबा पड़िबा उग्र शांत देख ना ऊर्ध्वगामी अधोगामी ऋणी अनुऋणी बा अनुऋण एणु तेणु एक अनेक एकमत भिन्नमत बहुमत एकदा सर्वदा ऐहिक पारत्रिक यहाँ मतलब गुरुत्वपूर्ण ऐहिक पारत्रिक देख यार जदि पुणी आउ केते गुड़े मो भिडियो ये विपरीत शब्दर आ भावुचे आउ 4-5टी आपण मानू निश्चय आलोचना करदेवे आपण निहाते लाइक करंतु पिला माने सब्सक्राइब कर रखंतु एवं जो मैंने नुआ को देखुं सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु एवं आपण मतामत दियंतु मु निश्चय आपण मानक पई पुणी आउ केते भिडियो गुडी आनिबी एवं आलोचना करदेवी तापर देखो एकदा सर्वदा ऐहिक पारत्रिक अदा सुखिला अल्लू सियाणा यहाँ मत गुरुत्व गोटे पे गोटे नुआ अर्थ बुझु
ଅଲୁ ସିଆଣା। ତାପରେ ଦେଖ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ବା ଅନୁଚ୍ଚ, ଉକ୍ତ ଅନୁକ୍ତ, ଉଦୟ ଅସ୍ତ। ତାପରେ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦ୍ବେଗ ନିରୁଦ୍ବେଗ, ଅଲଟା ସିଧା। ତାପରେ ଆଗକୁ ଚାଲ ଉପସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ଥାନ, ଉର୍ବର ଅନୁର୍ବର, ଉଠିଆ ପଡ଼ିଆ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ। এই ଦେଖନ୍ତୁ এই ଶବ୍ଦଟି ଉଠିଆ ପଡ଼ିଆ, ଉଷ୍ମ ଶୀତଳ, ଉଷୁମ ଗୋଟେ ଉଷ୍ମ ହେଲା ଶୀତଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ଉଷୁମ ହେଲା ଥଣ୍ଡା ବା ଶୀତଳ, ଉଛୁର ଶଅଳ, ଉତ୍ଥାନ ପତନ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଖ ଉନ୍ନତି ଉନ୍ନତି ଅବନୀତି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଉନ୍ନତି ଅବନୀତି, ଉଗ୍ର ସାମ୍ୟ ବା ଶାନ୍ତ କୁହାଯାଏ। ଉଗ୍ର ଏହାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେବ ସାମ୍ୟ ବା ଶାନ୍ତ। ଉଷା ପ୍ରତ୍ୟୁଷ୍ୟ ଏହାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପ୍ରଦେଶ। ଉତ୍କର୍ଷ ଏଟା ମଧ୍ୟ ଉତ୍କର୍ଷ ଅପକର୍ଷ। ଉର୍ବର ଅନୁର୍ବର, ରଜ୍ଜୁ ବକ୍ର ବା କୁଟିଳ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଉଣା ପୁରା। ତାପରେ ଦେଖ ଏକତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ବା ବିକ୍ଷିପ୍ତ, ଏହା ତାହା, ଓଲଟା ସିଧା, ଓଲଟା ସିଧା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଦେଖ ଆଗକୁ, ତେଣୁ ଏଇ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। ପୁଣି ଆଉଥରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି। ଆମେ ଏଇପଟୁ ଆଲୋଚନା କରିକି ଯିବା ଉପରକୁ। ନା ଦେଖ ରହିଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ ଭଲସେ। ଓଲଟା ସିଧା, ଏହା ତାହା, ଏକତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ବା ବିକ୍ଷିପ୍ତ, ଋଜୁ ବକ୍ର ବା କୁଟିଳ, ଉଣା ପୁରା, ଉର୍ବର ଉର୍ବର ଅନୁର୍ବର, ଉଷା ପ୍ରଦେଶ ବିପରୀତ ସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରଦେଶ। ତାପରେ ରହିଯାଉ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଦୂଷ୍ୟ, ତାପରେ ଉଗ୍ର ସାମ୍ୟ ବା ଶାନ୍ତ, ଉତ୍ଥାନ ପତନ, ଉନ୍ନତି ଅବନୀତି, ଉଛୁର ଶଅଳ, ଉଷୁମ ଥଣ୍ଡା ବା ଶୀତଳ, ଉଷ୍ମ ଶୀତଳ, ଉଠିଆ ପଡ଼ିଆ। ତାପରେ ଉପସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ଥାନ, ଉର୍ବର ଅନୁର୍ବର, ଉଦୟ ଅସ୍ତ, ଉଚ୍ଚ ନିଚ ବା ଅନୁଚ୍ଚ, ଅଦା ଶୁଖିଲା, ଅଲୁ ସିଆଣା, ଉକ୍ତ ଅନୁକ୍ତ। ତାପରେ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଦେଖ ଉଦ୍ବେଗ ନିରୁଦ୍ବେଗ, ଓଲଟା ସିଧା। ତାପରେ ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ ଯିବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓ ତ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଏକଦା ସର୍ବଦା, ଐହିକ ପାରତ୍ରିକ। ତାପରେ ତଳକୁ ଆସ ପିଲାମାନେ ଏକମତ ଭିନ୍ନମତ ବା ବହୁମତ, ଏକ ଅନେକ, ଏଣୁ ତେଣୁ, ରଣି ଅନୁରଣି ବା ଅନୁରଣ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଅଧୋଗାମୀ। ତାପରେ ଦେଖ ଉଠିବା ପଡ଼ିବା, ଉଦାର ଅନୁଦାର, ଉଦ୍ଭାବନ ଆବିଷ୍କାର, ଉଠାଣି ଗଡ଼ାଣି, ଉପର ଲିଖିତ ନିମ୍ନଲିଖିତ, ଉଭା ପତା, ଉପର ତଳ, ଉତ୍କର୍ଷ ଅପକର୍ଷ, ଉପଚୟ ଅପଚୟ, ଉଗ୍ର ଶାନ୍ତ। ଉପତ୍ୟକା ଅଧିପତ୍ୟକା, ଉଦ୍ଘାଟନ ଉଦ୍ଯାପନ, ଉତ୍ସାହ ନିରୁତ୍ସାହ, ଉଚିତ ଅନୁଚିତ, ଇହ ପର, ଈର୍ଷା ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନିକୃଷ୍ଟ, ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ନିରୁଦ୍ବିଗ୍ନ, ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛା। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ, CSR ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ଶୁଭକାମନା, ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟାର। ତେଣୁ ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ ନିହାତି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ହୁଏ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଇହ ଅନିଷ୍ଟ, ଇହ ପର, ଉଚିତ ଅନୁଚିତ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନିକୃଷ୍ଟ, ଈର୍ଷା ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଇହ କାଳ
ପର୍ବକାଳ। ତେଣୁ ଏଇ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲ୍ ୱାର୍ଡ଼େନ୍ର MRS ୱାର୍ଡ଼େନ୍ର ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ମୋର SR ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାଇତି ରଖିଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ସେଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତାହା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି ବା ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ତେଣୁ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଥରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ତେଣୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।